السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا فيديو الثانية ليكزرسيس الثاني في لا سيري ديكزرسيس في الشابيتر اريتميتيك نوسيون داريتميتيك دون ان دي ترون كومان سيونتيفيك. بهاد الحل المانيوال اللي خدينا منو هذا هو النجاح وماتيماتيك اللي هو مقرر عندكم هاد العام ان شاء الله. ليكزرسيس لو ميم برانسيب ديال ليكزرسيس اللي قبل. دونك الا كنتو شفتو لا فيديو اللي قبل غادي تعرفوا القواعد اللي غادي تستعملوا هنايا بوغ ديسكوتي لا باريتي دو كالكي اكسبرسيون. الفرق هنايا هو انه كاين ان اونتي ناتوريل انكونو. دونك ان اونتي ناتوريل appartenant à n. Discuter la parité de 8n plus 6, 6n plus 7, 4n plus 2 et ainsi de suite بنفس القواعد اللي شفنا في لا فيديو اللي قبل. دونك على بركة الله نبداو بالاكسبرسيون الاولى اللي هي نسميوها ا، هي 8n plus 6. C'est une somme de deux nombres. Le premier nombre هو 8n. اش يمكن نقولو على 8n؟ C'est un produit de deux entiers naturels. عرفنا بأن le produit de deux entiers naturels il est toujours pair si l'un des facteurs au moins est pair. Donc puisque 8 est pair, alors n quelconque, alors 8n il est pair. Et 6 maintenant ما نناقشو فيه il est pair, alors la somme هنايا de deux nombres pairs, le résultat c'est un nombre pair. متفقين؟ كاين حتى مشكل؟ دونك إلا عرفتو القواعد ديال ليكزارسيس اللي فات راه مكاينش الإشكال هنا نهائيا. دابا ليكسبرسيون أ إلا خديناها هي 6n plus 7. Le même problème. 6n il est pair. Pourquoi? Car 6 est pair. 7 il est impair. Donc الفرق هنايا ما بين هذا و l'exemple اللي قبل هو عندنا هنايا la somme de deux nombres de parité différentes. Donc le résultat il est impair. هادشي راه شفنا في دوك القواعد اللي ما عقلش عليهم يحاول يشوف يراجعهم في لا فيديو اللي قبل، يحاول يسكرينيهم كاع يبقاو قدامو. دونك ليكسبرسيون الثالثة ا تتساوي 4n plus 2. الوغ شنو يمكن نقولو هنا عاود؟ 4n il est pair. راكم عارفين بوركوا دابا باسكو 4 est pair et 2 il est pair. Alors la somme de deux nombres pairs donne un nombre pair. واضح؟ العدد الموالي شنو هو؟ 2n moins 3. نسميوه ديما A. 2n il est pair. 3 impair. Et la différence 2n moins 3 est quoi? La différence de deux nombres de parité différentes, elle est impair. Voilà, donc l'expression suivante, c'est 10n plus 5. Donc باش ما نضيعوش الوقت لاحظوا معايا 10n شنو يمكن نقولوا عليها؟ il est pair. علاش؟ لأن 10 راه pair. 5 il est impair. Alors la somme ديالهم كيفاش غادي تكون؟ le résultat somme de deux nombres de parité différentes. حفظوا لي هاد القواعد هادو لأنهم هما لا باز. il est impair. Le nombre suivant c'est 2n plus نسميوه A هو 2n plus 1 moins 2n moins 1. C'est la différence de deux nombres. Chaque nombre c'est la somme de deux nombres, la différence entre deux nombres. Donc on va discuter chaque nombre à part. Donc 2n c'est pair. 1 impair, pardon. Alors la différence, ou la somme de deux nombres de parité différente, elle est impair. يعني 2n نزيدو لها واحد ولا 2n نقصو منها واحد. Le résultat il est
impair, impair. Et après la différence des deux nombres qui sont impairs, il devient pair. Puis maintenant, A, l'expression comme là, il est pair. Très bien, il n'y a rien à démontrer, il n'y a rien à vérifier, il n'y a rien à expliquer. Donc, راه واضحة. Il suffit باش تكونوا عارفين دوك القواعد et vous allez discuter la parité ديال هاد التعابير هادو. Donc, 2n au carré plus 4n plus 5. 2n au carré plus 4n plus 5. Plus ou le moins, plus. Alors, maintenant, 2n au carré. Il est pair pourquoi? واش كتهمنا ديك n au carré؟ لا، علاش؟ لأن il suffit باش يكون هاد الجوج راه pair. Donc, quart, 2 est pair. Donc, هاديك n au carré ما كتهمناش كيما بغات تكون le produit غادي يكون pair. 4n, il est pair. Pourquoi? Car 4 est pair. 5. نشوفوا بعدا غير هذا. Le résultat, la somme 2n au carré plus 4n كيفاش داير؟ il est pair. دابا هذا نعتبروه دابا عاد نزيدو فوق عليه 5. Puisque 5 il est impair et 2n au carré plus 4n il est pair, alors le A qui est la somme des deux nombres il est impair parce que c'est la somme de deux nombres de parité différentes. Très bien. ما كاينش مشكل حتى لهنا. لاحظوا معايا غادي نناقشوا شفويا هذا الشيء اللي بقى هنايا ونشوفوا واش كاين شي اشكال ولا لا باش ما نضيعوش الوقت. 2023 au carré. 2023 il est impair au carré. Il est impair. Attention, هنايا كاين un problème. ما يمكنناش نستنتجو ديريكتومون بداك الشيء اللي شفنا. واخا نشوفوا هاد l'expression اللي تابعاها ونرجعوا لهادي من بعد. 2n plus 7. Qu'est-ce qu'on peut dire de 2n plus 7? 2n il est pair, 7 il est impair, la somme il est impair, au carré il est impair. Moins 4n, 4n il est pair. Donc impair moins pair, c'est impair. Moins 1 qui est impair, donc c'est pair. بلا ما ندخلو في التفاصيل واضح. Un nombre impair au carré c'est impair, moins un nombre pair, donc ça donne un nombre impair, moins un autre nombre impair, un impair moins un impair, c'est pair. Donc هاد العدد كله pair, ديما pair, quel que soit n. L'expression الأخرى n plus 2 fois n plus 3 باش نعرفو le produit كيفاش دايرة la parité ديالو. On doit discuter la parité des facteurs. n plus 2 باش يمكننا نعرفو la parité ديالو. هنا كاين مشكل. Le 2 c'est pair, mais plus un nombre dont on connaît pas la parité. n يمكن يكون pair, يمكن يكون impair. Même chose pour n plus 3. 3 il est impair, donc باش نعرفو la parité de la somme خصنا نعرفو la parité de n. Donc هنا هاد الحالة وهادي عندنا فيهم مشكل ما غنناقشوهمش بنفس الطريقة باش ناقشنا الحالات اللي قبل. دونك نمشيو نشوفوهم بطريقة أخرى. نبدا نكتبو l'expression الأولى اللي هي 2023 à la puissance 2 fois n plus le moins plus 2024 à la puissance 2. Voilà. Donc بالنسبة لهاد l'expression اللي نسميوها كذلك A واش يمكننا نقولو عليها 2024 au carré elle est pair. Pourquoi? Car la base 2024 elle est pair. Donc pour le deuxième terme il n'y a pas de problème. Pour le premier terme 2023
à la puissance 2, il est impair. Pourquoi? Parce que la base, car 2023, il est impair. Alors, il a ضربنا 2023 à la puissance 2 qui est impair fois un entier n. واش يمكن نحكموا على la parité ديالو؟ Non. علاش؟ لأن puisqu'il est impair, on a deux cas possibles. Si n est pair, alors le résultat va être pair. Si n est impair, le résultat va être impair. Donc, cette expression elle dépend de la parité de n. Donc, هنايا كنلجؤوا la discussion des cas. Si n est pair, alors إلا ضربناها في 2000 puissance 2 fois n qui est pair, le résultat est pair. في هذه الحالة إلا نقصنا منها 2024 au carré دو شنو غيوقع؟ إلا كان هذا pair نقصنا منه un nombre pair, le a كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون un nombre pair. La différence de deux nombres de même parité. Mais si n est impair, هنا كاين un problème. إلا ضربنا هاد n هادي في 2023 au carré, impair fois impair, il est impair. Alors 2023 au carré fois n, il est impair. وإلا نقصنا منها 2024 au carré qui est pair, la différence de deux nombres de parité différentes est impair. Alors le a في هاد الحالة est impair. باش يمكن نقولوا في هاد الحالة هادي l'expression a n'a pas de parité fixe. Sa parité dépend de n. هاد n هذا إلا كان pair كما شفتوا هنا، alors le résultat a غادي يكون pair. وهاد a n إلا كان impair، alors le résultat غادي يكون a impair. دونك كاينين حالات بحال هادو فاش واحد l'expression اللي فيها دي زانكونو ما كتكونش لا باريتي ديالهم لا ميم. دونك اولا لا باريتي ديالو ديبون دي باريتي ديال لي زيليمون ولا لي فاريابل اللي فيها. Donc c'est une méthode, c'est une autre méthode avec discussion des cas suivant la parité de la variable n. حتى في l'expression اللي جايه من بعد n plus 2 fois n plus 3, on a le même problème. Donc on va discuter les cas. Si n est pair, alors n plus 2 pair, علاش؟ n pair plus pair, il est pair. Et n plus 3 غادي تكون impair. علاش؟ Parce que pair plus impair, il est impair. Donc le produit في هذه الحالة donc a كيفاش غادي يكون pair. علاش؟ لأن واحد فيهم واحد في لي فاكتور il est pair. دابا si n est impair, إلا زدنا لها جوج n plus 2 impair plus pair, il est impair. ولكن n plus 3 impair plus impair, il est pair. Alors le produit كيفاش غادي يكون la même chose pair. اش كنستنتجو par rapport l'exemple اللي قبل. L'exemple اللي قبل l'expression a ما عندهاش une parité fixe, donc il change avec la parité de n. ولكن هنايا شنو كنلقاو؟ بأن le résultat il est toujours le même. Alors شنو كنقولو؟ Alors pour tout n appartenant à n يكون كيما بغا يكون pair ولا impair. La parité de a ne change pas, est toujours pair. D'accord? Donc هذا l'exercice الثاني ديال هاد السلسلة هادي. Donc merci pour votre attention et à la prochaine إن شاء الله. Exercice الثالث.